हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहीर पार्ट 2 लेसन 6 फॉलो अप लेसन दि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। आम यार मेन लेसन को भल भाव में बुझी जदि तार वीडियो देखिना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी तुम्हें से लिंक रे क्लिक करके से वीडियो देखिपर। आज पढ़ा तार फॉलो अप लेसन दि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। चलो ताहले आरंभ करिबा। Many words in the English language come from the names of people. इंग्राजी भाषा रे अनेक शब्द लोकमानंको नामरू आसीथाए। Sometimes when something new is invented or discovered, the name of the inventor or scientist is given to it. Difficult word रो मीनिंग जाननबा। इन्वेंटेड उद्भावन, डिस्कवर आविष्कार, इन्वेंटर उद्भावक, साइंटिस्ट होची वैज्ञानिक। बेले बेले जदि किछि नूतन जिनिस आविष्कार बा उद्भावन करा जाय तेबे उद्भावक बा वैज्ञानिक नाम अनुसार ताहार नाम दिया जाय थाए। सैंडविच इज सच ए वर्ड। सेही भली गोटे शब्द हेउची सैंडविच। यू प्रोबेबली नो इट्स मीनिंग। प्रोबेबली हेउची संभवतः। तुम्हें संभवतः ताहार अर्थ जानिछ। ए सैंडविच इज मेड ऑफ 2 slices of buttered bread with a thin spread of meat or egg or vegetable pressed in between. सैंडविच कौन? सैंडविच 2 परस्त लहुणी मरा रोटीर मध्य भागरे पतला मांस स्तर किंबा अंडा किंबा पनीपरिया को चापी दिया जाई थाए। यू परहैप्स इटेन सैंडविचेस। परहैप्स मीन्स कौन? बोध हुए। तुम्हें बोध हुए सैंडविच खाई थिवो। The word sandwich comes from the name of an English nobleman. सैंडविच शब्दटी जड़े इंग्रेज संभ्रांत व्यक्ति नामरू आसीअछि। जॉन मॉन्टेग फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच लिव इन दी 18th century. जॉन मॉन्टेग सैंडविच रो चतुर्थ संभ्रांत अष्टादश शताब्दी बेलू बास करुले। ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फॉन्ड होची कौन? प्रिय। कार्ड होची ताश। से ताश खेलिबा को बेसी भल पाउथले। Often he would play cards for hours and hours. बहु समय से घंटा घंटा धरी ताश खेलुथिले। Once he played day and night for 24 hours. थोरे से दिन राति 24 घंटा धरी खेलिले। On such occasions he would not go home to eat. सेहीपरि स्थले से घर को खाइबा को जाई पारु नथिले। His servant would bring him meat and bread. मीट होची मांस, ब्रेड होची कौन? रोटी। तांको चाकर तांको पई रोटी एवं मांस खाइबा को आनी देउथुले। But the Earl of Sandwich did not wish to stop playing even to eat. किंतु सैंडविच रो संभ्रांत एपरिकी खाइबा निमित्त खेल बंद रखिबा को चाहू नथिले। So he would put the meat between 2 slices of bread. तेणु से मांस खंड को 2 परस्त रोटी मध्य भागरे चापी देउथुले। Holding this and eating it, he would go on playing. ताहाकु धरी क्रमागत खेल चालू रखी खाई चालुथुले। Soon other people began to do the same thing with meat and bread. परवर्ती समय रे लोक माने रोटी और मांस को सही भली करी खाई चलिले। The new way of eating it was very easy. एहीपरि नूतन पद्धति रे ताहाकु खाइबाटा सहज होला। And they called the new preparation of sandwich after the Earl of Sandwich. ए नूतन खाद्य प्रस्तुति प्रणाली को सेमाने सैंडविच रो संभ्रांत नाम अनुसार सैंडविच नामकरण कले। Here is a story about another English word. एठारे आउ गोटे कहानी अन्य एक इंग्राजी शब्द विषय रे रहिछि।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟୁ ବୟକଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ। ବୟକଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଜନ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ ଜିନିଷ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ହି ମିଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବାଏ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଇଂରେଜୀ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବେ ନାହିଁ। When you boycott something, you refuse to buy or use it. Refuse ହେଉଛି ମନା କରିବା, buy ହେଉଛି କିଣିବା, use ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। When you boycott someone, you refuse to have any dealings with him. ତୁମେ ଯେବେ ଜଣକୁ ବାସନ୍ଦ କରିବ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। That is, you refuse to work with him or help him in any way. Work ହେଉଛି କାମ କରିବା, help ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, refuse ହେଉଛି ମନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। The word boycott was first used in Ireland. ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୟକଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। It comes from the names of an Irish landlord, Captain Charles C. Boycott. ଏହା ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଜମିଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲ୍ସ ସି ବୟକଟ୍ ନାମରୁ ଆସିଛି। Captain Boycott tenants demanded that he should take loyal rents from them. Tenants ହେଉଛି ପ୍ରଜା ଯିଏ ଜମିଦାର ଅଧୀନରେ ରହି ଚାଷ କରେ। ଡିମାଣ୍ଡେଡ଼ ହେଉଛି ଦାବି କରିବା, ଲୟାର ହେଉଛି କମ୍, ରେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଭଡ଼ା ବା ଖଜଣା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ଙ୍କର ଭାଗଚାଷୀ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଭଡ଼ା ବା ଖଜଣା ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। When boycott refused, refuse ହେଉଛି ମନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବୟକଟ୍ ତାହା ମନା କରିଦେଲେ, his tenants decided to teach him a lesson. Decide ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତାଙ୍କର ଭାଗଚାଷୀ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। They cut off all relationship with him. ରିଲେସନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। No one would work for him. Work ହେଉଛି କାମ କରିବା। କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କଲେ ନାହିଁ। His servants were forced him to leave him. Servant ହେଉଛି ଚାକର, ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଲିଭ୍ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାଙ୍କର ଚାକରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। His plants and bushes were torn down. ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଚାରା ଗଛ, ବୁଶେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃକ୍ଷଲତା। ତାଙ୍କର ଚାରା ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୁଖିଗଲା। They would not allow the postman to deliver his letters to him. ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଡାକବାଲା, ଡେଲିଭର ହେଉଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲେଟର ହେଉଛି ଚିଠି। ସେମାନେ ଏପରିକି ଡାକବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାକ ବା ଚିଠିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଉ ଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ରିଏଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ବାସ୍ତବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। When the corn was ripe in the field. କର୍ନ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ, ରାଇପ୍ ହେଉଛି ପାଚିବା, ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ଷେତ। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା, he had to get workers from another part of the country for harvesting it. କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଦେଶ, ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅମଳ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଅମଳ ନିମିତ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। The government had to send 900 soldiers to protect these workers from the people. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାର, ସେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପଠାଇବା,
सोल्जर होची सैनिक, प्रोटेक्ट होची रक्षा करिबा, वर्कर होची श्रमिक। सरकार 900 सैन्यंकु सेई श्रमिक मानंकु लोकंको दाउर सुरक्षा देवा निमित्त पठाइले। कैप्टेन बॉयकॉट वाज इंडीड इन ट्रबल। ट्रबल होची कोन? असुविधा। प्रकृत पक्षे कैप्टेन बॉयकॉट असुविधारे पड़ी गले। सो देन वी हैव द वर्ड बॉयकॉट। तेणु सेई दिन ठारू आमे बॉयकॉट शब्द को पाई पारिछु। द बॉयकॉट समवन इज टू ट्रीट हिम एज पोर। जनकु बासंद करिबा अर्थ ताहाकु बिचरा करदवा बा एकुटिया करदवा। कैप्टेन बॉयकॉट वाज ट्रीटेड सो। कैप्टेन बॉयकॉट सेही भली व्यवहार पाउथुले। आज पाई एतिकी। जदि भिडियोटी भल लागिथाय भिडियो गोटे लाइक करो और निजर सांग मानक सहित शेयर करो। आम चैनल प्रथम करी वीडियो देखुले बा पूर्वर आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले आम चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन प्रेस करंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन करंतु। थैंक यू फ्रेंड्स।